खालायनानै थाङै दङ दिनैनि चिफ गेस्ट जोंनि टिटिआरडिसि हापांनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार फर एजुकेशन ताइकब बरक मोजां रबीन्द्र देव बर्मा भाई सबाइखा Bonologi riwui langnai hambai First contingent is Montfort Girls. Montfort Girls led by Semoli de Burma. Then Montfort Boys led by Khasrang Jamatia. Khompoy Academy Girls led by Bisorani Tripura. Khompoy Academy Boys led by Jonah Rankal. Sasa Academy Girls led by Nimi de Burma. Sasa Academy Boys led by Daniel de Burma. EMRS Girls led by Aishri de Burma. EMRS Boys led by Abel de Burma. Yakli Academy Girls led by Tanusri Jamatia. Yakli Academy Boys led by Blessed Rian. The whole contingent is led by Field Commander Sahid de Burma from Yakli Academy, going to salute the chief guest. Montfort Girls led by Semoli de Burma, followed by Montfort Boys led by Khasrang Jamatia. Montfort Girls. Montfort Boys. Khompoy Academy Girls led by Bisurani Tripura. Khompoy Academy Boys led by Jonah Rankal.
Sasa Academy Girls, led by Nimi Debarma. Sasa Academy Girls. Sasa Academy Boys, led by Daniel Debarma. Sasa Boys. Next, Egalabo Model Residential School. Girls contingents led by Aishri Debarma, EMRS in short. EMRS boys led by Abel Debarma. EMR boys. Yakli Academy girls. Yakli Academy girls led by Tanusri Jamatia. Yakli girls. Now last contingent, that is Yakli boys, led by Bless Rian. School in Cheragao. যত্ন হাবাই সবাইকে নমস্কার। তিনি ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস ভারত 역사만이 সাল 아브나오릭 사오이 TTA 에디시니 주갈리작 Tilini cini mau kumpul Akademi ring noklawo Kaisa tong totok Oroje kuskawas Mars pars peret Barot sadinatano borom rui Jeng jeorok pada klai tong mani Panao যত ফাই মানজাক ফাইনাই চিনি ডিক্টেটরিস রক বরম গনাং যত চিনি এডিসি হাপাংনি ইএম তাই এমডিসি রক সিউস তাই বিনি যত এডিশনাল তাই ডেপুটি তাই পিউ রক আর চিনি সিআরপিএফ নি যত 71 ব্যাটালিয়ন নি চিনি সিআরপি নি যত অফিসার্স জওয়ানস তাই আরো যারা টিএসআর তাই চিনি যত অর ফাই মানজাক নাই
চিনি যত স্কুলনি স্টুডেন্টস টিচার্স গার্জিয়ানস নানা বেলায় বেলায় কেন হামবাই মারু সবাইকে নমস্কার জানাই এই কারণে আজ ৭৭ বছর আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের আমরা যথাযোগ্যভাবে আমরা পালন করতে পেরেছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন নরযতন সাইমানো ২০০ বছর ভারতন ইংরেজ রোগ শাসন খালাই থাকমানি ইংরেজ রোग শাসনनि याकनि मुक्त अंगनानि बागै फियकनानि बागै 200 বছর नांखा आज ओराव भारतनि गोबांमा जुवान रग भारतनि गोबांमा सेंग्रा रग भारत हानि जत लुकरग्न इंग्रेजनि बिरुद्धे चबा माख्लायगा অরকক সাতাই ক্লায়ো যখন ভারত স্বাধীন মানমানি জড়াও চিনি ত্রিপুরা আফ্রো স্বাধীন কাশা রাষ্ট্র তংমানি হাইপানো 1949 15 অক্টোবর মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী চিনি ভারত হাকতর বাই করংলাयै मार्चार अफ एग्रीमेंट खाई चीनी मत त्रिपुरानो भारत बाय अंतर्भुक्त खाइका जों ताबुक भारतनि बुसा এখন আমরা সবাই ভারতীয় আমরা ভারতবাসী ভারতের অখণ্ডতা ভারতের সর্বধর্ম খ্রিস্টান মুসলিম হিন্দু সমগ্র ধর্মকে নিয়ে একটা সেকুলারিজম দেশ হিসেবে আমরা আমাদের এই দেশ পরিচিত মনে বাগে তাকক তাই বুকুগ্রক ভারত গোबांमा हा कतर गोबांमा आगगै दङ इन्टारनेट থেকে চেঙ্গিনাই भारतनि डेभलपमेन्टनि लगे लगे स्टेटनि डेभलपमेन्ट गोबांना नेशनल इन्टारनेशनलनि गोबांमा सामं हमं रक भारतबर्ष तांजागै दङ কিন্তু जों তিনি সানাने मुसुङो তিনিও স্বাধীনতা ৭৭ বছর কামানি লগে তিনি কংগ্রেস সানাই जों भारतनि सरकारनो त्रिपुरानो सानाय भारत जेभाবে আগক থাঙ্কা त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारो ताबुक बासो আগক मानियाखौ ताबुक बो बंचना खालायजाक दङ ताबुक बो बिनि आमचा लामा खरै दै खरै कारेन्ट खरै सा खामनि बागै बरफ थै दङ मेलेरिया मेनिजाइटिस आंतरिक बाय मानजागै जिनि बरफ थै दङ बने बागैना তিনি जों भारत हा कतनो सारा मुचुङो सबका साथ सबका विश्वास एকক जे सामानि अকক चिनि हास्ते हबो जोंनो खालायरिनानि इंथुं তিনি बेलायखानो खावनांगौ স্বাধীনতাनि ৭৭ বছর বয়স জরাও তিনি মণিপুরও তিনি হর सिंलाय दङ आरो যারা খ্রিস্টাन गिर्जा सब जायगाय दङ हरियाणाव हिंदू मुस्लिम वालालाय दङ अम जेन मुथागनानि इंथुं अ नायथगिया बने बागै जों তিনি अकंनो सानाय जों बबाग्रानि तिरफांबाय त्रिपुरा मथा 2021 एडिसो क्षमता फैमानि यागुलो जों गोबांमा सामं बतां रमखा चिनि यागो रां खम फाइपानो रांनि बिसिमतै चिनि त्रिपुरा सारंनो सेफ साफ्रेनानि बागै निनि रोंनि तुइ जों नायनायखाय दाबो महाय जागा তিনি खुम्पुय डेभलपमेन्टनि बागै गोबांमा परिकल्पना बिद्या जुटिंखा अमायखाय रेसिडेन्सियेल स्कुल हस्टेल सह गोबांमा रोंनाव रौनाव तांगरि जाखा ससियेल वेलफेयारनि बिसिंतै गोबांमा अंगनवाड़ी सेन्टाराव तांग्रो जाखा किन्तु दुखेर बिषय बेलायखानो बोखानांमानि को जों তিনি राज्य सरकारनो मियाबो जों मासाव नेशनल चाइल्ड डेभलपमेन्ट जरा खायनानि फाइनारो जों नुगो चाइल्ड प्रोटेक्शन
जों जे सिरिसायाव चाइल्ड राइट रिनानि थांखांखाय आंनि एडिसि एलाकायाव मात्र 23टा CDPO नि जायगायाव मात्र 6टा जाग दंखौ एग्रिकालचार सेक्टर थांनाय खांखाय एग्रिकालचार एकमात्र उपाय যারা জমিয়া খাইনাय রক যারা কৃষি যারা ফুকবার খাইনাय রক গামি আমচায় गोबां मा दैसा दङ आरो कोनो सुइस गेटनि व्यवस्था खालामनाय जायगाया आरो कोनो पाका बाननि व्यवस्था खालामनाय जायगाया हाइ पानाव राज्य सरकार ताइ केन्द्र सानमुसुंगो जे समस्त एग्रिकालचारनि जे एग्रि साब डिविजन दं माने आङै सयतारि नाय सारा त्रिपुरानि एडिसि एलाकानि जत एग्रि साब डिविजननि खायसे जों एडिसि एलाकायाव जों डेभेलपमेन्ट खालामनाय अंयाखाय जों खालामनिया जों एडिसि हाबाङाव फायमानियागोल जोंनि त्रिपुरा सारनि 20टा दफा 20 दफानि बिसिङाव 14टा दफा जों तारमाने दिनै बर' दफा दिनै सुवालाय त्रिपुरा दफा काइपे मलसम रियां जमातिया जत दफानो जों बिल पास खायरहका कास्टमारि ल'नि बागै ताव पॉइंट राज्य सरकार बाबुनो पास खायरहरियाखौ जों पुलिस बिल तुबुखा जोंना राज्य सरकार साका 10 बार काउन्सिलाव दरा आलोचना खालायै नरक सिंह बिल रहरे नरक बिल जों किफिलै नरक बिल मानखायनो नरक 2 बेटालियन 5 बेटालियन फानो पुलिस लांगे किन्तु बेलाय बोखानांगोनि कक म स्वाधीनता दिवस कक साना नांगौ खानानै नांगौ अजराबो जोंनाव ता पॉइंट बिल पास खायरहर जायगा गोबां मानसिनि बिल ताबो आटकगै दंजाक बले बले हिज हाइनेस चिनि तामनाय बनो हिज एक्सेलेन्सि चिनि गभर्नर जों अनुरोध खेनामुसुंगो चिनि बिल लगेनो दाक्ति दाक्ति इफिल होनातै भारत जेहेतु जों बिशाल एक राष्ट्र जत राज्योनो उन्नयन उन्नति डेभलपमेन्ट अंगै दंखांखाय अ जागाव जों डेभलपमेन्ट त्रिपुरा एलाकानो बाद्रुयै डेभलपमेन्ट कक साइमानिया भारतनि बरफ जों चिनि बाजेट जेखाने 27,600 कोटी आ जागाव only 2.5% बाहायगे सम्भव नाय बाहायगे डेभलपमेन्ट खायमानाय आबुनि परे फानो जों अरख कोनो दल बल हियावै चिनि एमडीसी डेभलपमेन्ट ताकलाय 2023-2024 आर्थिक बोसोरनि सिमिनो जों 50 लक्ष खायै जत एमडीसी एलाका डेभलपमेन्टनि बागै जों सेंसन खालाय जाका बुसकांगो आबो चलि थांनाय जेखाने आगियो 33टा साब जुनाल दंमानि ताबो प्राय 60टा साब जुनाल नांनाय आगे जेखाने 5टा जुनाल दंमानि ताबो 8टा जुनाल अंखा आगे 25टा जेखाने स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल दंमानि आ जागाव ता 29टा अंखा अमाहाय खायै प्राय 10टा साब जुनाल पाका खायै 1,05 लाख रां रयनाय ताबो तांजागै दङ अमाहाय खायै प्राय 5,000 फैमिली नो चिनि एडिसि एलाकायाव जों मुख्यमंत्री राबार प्लान्टेशन माध्यमे बरनि याकुं सागा बासाना बागै राबार प्लान्टेशन प्रोजेक्ट खृजाका जों राज्य सरकार ताइ केन्द्र सरकारनो प्राय 10,000 कोटीनि सायबो गोबां जों प्रोजेक्ट हरजाक दाखरक चिनि एडिसि आमचायाव मात्र 3टा हस्पिटाल कायसाकाय साब सेंटर से सिकारिबारि आबुनि परे चिनहर दङ कायसा खौ नरक साइमारो खेरांबा हस्पिटाल अ जागाव प्राय 23 कोटी रयनाय ताबो 150टा सीटनि बागै ताबो नक तांजाक दङ 2-3 मास पर चिनि कै बिग्रा त्रिपुरा सारंनो मागना गोबां मा बेलाय रोग जटिल रोग हामियारंनो जों अपारेशन खायनानि मागना तारो खायजागै दङ अमाहाय खायै ताबोनो अमरो मेलेरिया मानजाक दङ डेंगु मानजाक दङ चिनि जरा हेल्थ वर्कर्स रक बरक साया नैया करे हापुं हाथाय कासावै चिनि बरनो चिकित्सा खाय दङ एडिसि हापांनि बिसिंथै अमाहाय खायै जों बुसकांगो जदि केन्द्र सरकार एबा राज्य सरकार जोंनो ताइबो गोबां फान्ड खांखाय एडिसि एलाकानो जों लामा दै कारेन्ट ताइ स्कुल रक ताइबो गाहामखाय जों खायख्लांनाय
takuk tai bukuk sang sini rengno tai foreigner ni bagai sang tai wan sulai tongo abus kang ni academic year 2024 sang prai 477 ta model English medium khologna nai tongo aba hai kaina hostel tai resident hostel ni bagai ketal project sang rajya sarkar no rohri tongo chini master ni obab master je babe tongo ei babe school cholibe meya bori bagai chung rajya sarkar no rang rohna bagai 205 jona chung PGT GT UGT ba kabama department ni sakri nani bagai chung sidanton hari tongo omai klaino chini tipra sarok kabangma borok biat khaimia kolikata o thangkang kai aroni jara bruka rok bai thokok jago kabangma jaga chung thokogoi rang puja sarbo santongo certificate manmuya bori bagai bosoro chung 20 jona 5% only batana 120% bo jara porne rok nai tai baki 80% rang chini edise hapang roi sung tabo biet integrated biet ni bagai ব্যবস্থা khai tongo thanai bosor sung omahai kai je biet khairika borok bebang no chakri mani thangka omahai kai na edise hapang bini jab mansak bobagrani tifang bai bobagrani phan bai omahai kai chung choli tongo boni bagai tini hai mo 77তম স্বাধীনতা দিবস mo jeno chung sobsom muitu tongnai ningthong bharat no chung tongo bharat no chung hamjago bharat no chung belaike khulumbo bharat ha chini tipra habo chini bharat jebabe unnoti ingo tipra ba asenno unnoti ingtong jebabe সমতল উন্নতি ingo pahar ba asenno unnoti ma khainai engi akai স্বাধীনতা ni kuno otho kore takok tai bukukchang স্বাধীনতা যখনই নচং বুক খাইনাই যখন সমান অধিকার সমান সুযোগ সমান তাহলে বড় উন্নয়ন আপনারা जों সাইমানাই এই অস্বাধীনতা কবইনি স্বাধীনতা বনে বাগৈ তাই কক্সায়া আমি আর কিছু বলবো না আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি সবাইকে নমস্কার বন্দে মাতরম জয় হিন্দ